अथ सप्तश्लोकी मतदानगीता। सञ्जय उवाच निर्वाचनस्य वेलायां मतदानोपयोगितां बोधयन् मतदातारमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच यदा यदा हि राष्ट्रेऽस्मिन् निर्वाचनं विधीयते निर्वोढुं निजकर्तव्यं तदा मतं प्रदीयताम् लोकतन्त्रस्य संग्रामे ब्रह्मास्त्रं मतमुच्यते यस्य सन्धानमात्रेण कुशासनं प्रणश्यति नान्यः पन्था मतं त्यक्त्वा सुशासनाय विद्यते तस्मादपरिहार्येऽर्थे मतं प्रयच्छ भारत प्रजानां सर्वधर्मेषु सर्वोपरि मतं मतदानात् परं श्रेयो जनताया न विद्यते नेता कोऽर्हश्च को नर्ह सम्यगेतत् विचिन्तय ततो मताय युज्यस्व नैवं दोषमवाप्स्यसि याति मतप्रयोगेण लोकतन्त्रं समुन्नीतं तस्मादुत्तिष्ठ वत्स त्वं मताय कृतनिश्चयः